révolutionnaire. Oui, bien sûr. Du système d'arrestation et de... Bonjour à toutes et à tous. Le nouveau gouvernement israélien d'extrême droite ne perd pas de temps. Mois d'un mois s'est écoulé depuis le début de son mandat et il formule déjà un projet révolutionnaire pour abolir l'indépendance du pouvoir judiciaire afin de donner au gouvernement un pouvoir quasi illimité. Parallèlement à ces grands projets, dont nous reparlerons à l'avenir, le gouvernement s'emploie déjà à limiter la liberté d'expression et de critique. Le ministre de la Culture, Miki Zohar, a annoncé qu'il retirerait le financement que l'État a accordé à deux documentaires qui abordent l'occupation de la Cisjordanie. Le nouveau documentaire, intitulé Deux enfants par jour, qui traite d'arrestation de milliers d'enfants palestiniens mineurs par des soldats israéliens. Zohar s'est entretenu avec le ministre des Finances pour activer la loi Nakba afin d'amender le film. Il n'en a aucune idée. La loi Nakba n'est pas pertinente ici. Le ministre a admis qu'il n'avait pas du tout regardé le film, seulement sa promo, mais qu'il avait reçu une critique très complète des sources professionnelles. Oui, bien sûr. Selon le ministre, le film présente les soldats de Tzahal comme ceux qui font du mal aux enfants, tandis que les terroristes sont présentés comme des victimes innocentes. Eh bien, ce film, peut-être plus que d'autres, est strictement israélien, dans le sens où il aborde principalement le côté du système israélien. 4 des 5 adultes interrogés appartiennent aux forces de sécurité. Le témoignage le plus important est celui de Maurice Hirsch, l'ancien procureur militaire, qui explique en détail le fonctionnement du système d'arrestation et des sanctions. ההשוואה תמיד שנוצרת היא, טוב, אז קח את הילד הפלסטיני וקח את הילד הישראלי, הם שניהם אותו דבר, למה שתי מערכות שונות? הדין שחל ביהודה ושומרון הוא הדין הצבאי. למה הוא חל הדין הצבאי? כי הוא חלק משטח כבוש. שטח כבוש יש לזה הגדרות משפטיות. נתינים של השטח הכבוש חייבים להישפט בפני בית המשפט הצבאי. Évident, non? Mais attendez, il reconnaît qu'Israël occupe la Cisjordanie. Mais il y a 2 semaines, en réponse à la décision de l'ONU de demander à la Cour internationale de justice un avis sur la signification juridique de l'occupation israélienne en cours, le premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé que le peuple juif n'occupe pas cette terre. Regardez. גם ההחלטה הבזויה שהתקבלה היום לא תחייב את ממשלת ישראל. העם היהודי אינו כובש בארצו ואינו כובש בבירתנו הנצחית ירושלים. Étrange. Comparons à nouveau les deux. הדין שחל ביהודה ושומרון הוא הדין הצבאי, כי הוא חלק משטח כבוש. העם היהודי אינו כובש בארצו. Il me semble qu'il est clair pour nous tous lesquels d'entre eux doivent être crus. Voyons comment l'ancien procureur militaire explique la réalité dans le territoire occupé. בואו נזרוק מטעני צינור על קבר רחל. איזה אידיאולוגיה יש בזה? זה יגרש את הכובש? לא. זה טרור לשמה. זה טרור לשמה. Le film montre des extraits de l'interrogatoire des enfants, ce que seul quelqu'un du système peut faire bien sûr. Voilà. عشان الوطن. ليش عملت هذا الشيء؟ ما سويتش شيء. أنا قررت تتهبل علي. ها؟ احكي معك، طلع عفايف بس احكي معك أنا. أعصبش الله اللي خلقني. اتفقنا؟ بحكي معك قول. طيب. بلشت تتهبل علي؟ نعم بالتركيز. نعم بالتركيز. نعم بالتركيز. ما أنا أمي الدفع كسر. ها؟
J'ai discuté du film et de la tentative de rendre impossible sa projection avec Moria Shlomot, PDG de l'organisation Parents contre la détention des enfants. הסרט לא משחיר את פניה של מדינת ישראל ושל חיילי צה"ל, להפך, הסרט הזה היה בו ניסיון להיות מאוזנים, יש הרבה מאוד דוברים בסרט, יכלו לתת נקודת מבט משכנעת, לו היה להם טיעון משכנע למה עוצרים ילדים. בגלל שאין טיעון כזה, אז לא הסרט הוא שמשחיר את פניה של מדינת ישראל, אלא המציאות היא באמת שחורה. אז דרך מעצרי הילדים ומעצרי הנוער יש ניסיון לשבור את רוח ההתנגדות לכיבוש. מה אם כן לדעתך החשיבות של הסרט הספציפי הזה? כל סרט שמתעד את המציאות הוא סרט חשוב. הוא סרט חשוב בשביל שאנשים ידעו ויקבלו מושג על הדברים שהם אינם יודעים. אני חושבת שרוב הישראלים חיים לא רע, בגלל שהם פשוט מצליחים לסגור את העיניים ולנטום את האוזניים, ולא להקשיב לקולות ולא לראות את המראות. כל סרט כזה עוזר לנו כדי להנכיח את מה שנפקד מהשיח הציבורי. עד כמה את חושב יש סכנה ממשית לסרטים כאלה, לאומנים, ואולי גם באמת לארגונים ישראליים מצד הממשלה החדשה עכשיו? הדאגה שלנו היא עצומה, אנחנו לא יודעים איפה זה ייעצר. כל יום יש גזרה חדשה. Israël est déjà similaire à la Turquie à cet égard. Il y a quelques semaines, le gouvernement turc a exigé de retirer son soutien à un film diffusant de la propagande LGBT. À la fin de l'entretien avec Moria, je lui ai demandé ce qu'elle attend ou demande des Européennes, de la communauté internationale. We need you more than ever. בתמיכה ובהתעמתות עם ממשלת ישראל. הקהילה הבינלאומית משנה. ישראל לא אוהבת לעמוד תחת ביקורת. עובדה, כל הסיפור הזה של הניסיון להשתיק את הסרט הזה, או יצירות אחרות, כל זה מתוך הפחד של הביקורת החיצונית הבינלאומית, ואנחנו זקוקים לה. En fait, l'actuel ministre de la Culture poursuit le chemin de la ministre de la Culture, Miri Regev, du précédent gouvernement de Netanyahou, qui a été très active dans les tentatives d'annuler les projections des films et les événements qui critiquent Israël. Pour la plupart, cela n'a pas fonctionné pour elle, mais il est clair que cette pression du gouvernement a un effet négatif sur le libre développement de l'art politique critique. En fait, le livre que Léonore Merza Bronstein et moi avons écrit sur le développement du discours sur la Nakba en Israël, principalement grâce aux activités de l'organisation Zachot, a reçu un traitement ciblé par Miri Regev. Avec la municipalité de Jérusalem, ils sont allés en justice pour empêcher le lancement du livre à Jérusalem. Voici un extrait audio de la procédure judiciaire dans laquelle le procureur de la municipalité explique pourquoi il est interdit de tenir un événement public sur ce livre. זה לא השקת ספר תמימה עם דיבורים לכאן או לכאן, זה אירוע פוליטי לעמותת ספרות. זו אותה עמותה פוליטית אנטי-ציונית. Dans sa décision, le juge a déclaré que discuter de notre livre ne viole pas la loi de la Nakba. Comment fonctionne ce mécanisme de silence? Comme à l'époque de Regev, maintenant aussi, le moteur est un homme du nom de Shai Glick, un homme d'extrême droite qui poursuit toute activité d'organisation de défense des droits de l'homme en Israël et qui a une ligne ouverte avec le bureau du gouvernement de droite en tant qu'un informateur. La grande majorité des persécutions de ce type par le ministre Regev et maintenant Miki Zohar sont le résultat de l'activité de Glick. Même devant le film 2 enfants par jour, il a amené avec lui quelques personnes qui ont agité des pancartes et des drapeaux de pays pour protester contre la projection.
Le cas de ce film marque un objectif dangereux et tout à fait possible pour le gouvernement actuel en Israël. Écraser les organisations de la société civile et les artistes qui insistent pour continuer à dénoncer les horreurs du régime colonial d'apartheid israélien. Avant de conclure, nous reviendrons sur le procureur militaire qui trouve quelque chose de positif pour les Palestiniens dans l'occupation de la Cisjordanie. שום נקיפות מצפון על זה. אדרבה. אני חושב שלהסיר או להוציא אנשים אלימים מהחברה, תורם תרומה גדולה גם לחברה הפלסטינית וגם לחברה הישראלית. Il me rappelle de la mission civilisatrice de la France dans sa colonisation de l'Algérie. C'est tout pour le moment. Merci pour ceux qui nous font un don. Abonnez-vous à la chaîne sur YouTube et n'hésitez pas à diffuser la vidéo. À bientôt!